Mejuah-juah man banta krina perpulungan Saitun i GBKP Runggun Pengumben. Selamat sore man banta krinana. Ibas kita menaken PA Saitun Karabenenda. Mari si puji Tuhan rende kita arah kitab Dendenta nomor 372 sindekan kari bait pertama rasi pedoakan. Mari sedekahkan tuan rumah ibas PA Saitun Karabenenda, ibas ia nurikan pengecapenna manbanta krinana. Mujuah-juah senina turang senina Saitun si benai sekalenda peanta. Ogenta emekap Malayaki 4 ayat 1-5. Tema kuasa dibata resinal sal bagi matawari pagi-pagi. Tujuan gelah Saitun gejapkan kuasa dibata ibas geluh nasi tetap wari. Oke kan kami jenda. Rehme wari Tuhan. Nina Tuhan simada kuasa. Rehme warina ija krina kalak si magansang rukur. Ras kalak jahat. Meseng desken gala. Ibas wari pagi meseng me iya maka sitik pelanai lid sitading. Tapi man bandu singikun aku rehme kuasangku sing kelini kam bagi matawari pultak pagi-pagi. Kuasangku pepalem kam balik kapras sinal sal matawari. Meriah dengan bebas mekam desken anak lembu si ipulai ibas karang nanari. Ibas warina aku nehken persembahanku, perbahananku. Italu kendu mekala si jahat dengan perjakindu ia desken abu iteruh tapak-tapak nahendu. Ingatlah pengajaran suruh-suruhanku Musa. Undang-undang ras perintah-perintah siku berikan manpana i dalam Sinai. Gelah ikutkan bangsa Israel kerina. Tapi ope dengar sehwari si belin dengan si mejin kusuruh pagi manpandu Nabi Elia. Bapa ras anak ipersadana pagi mulihi. Adi labage tentu terpaksa aku reh. Jenari ku kernepken negrindu. Jenari ku berikan kata pengejapan sidak manpantah. Kuasa dibata. Nina dibata Nabi Malayaki dubenggo siteh emagapen desken gala adi itu tunggu apa pe tading abuna ngebok apina gurah. Jadi makana kita pe ulamin bagi si katakan
Tuhan enda makana kita pe repengendes lah usur man banta sebab kata kena adika reh aku pagi man pandu kai pe bebas kam nina bagina lembu pula pe sekarang nanare. Nah, jadi kita pe bebas makana kita pe banci nembah usurku iya retotoku iya maka kita pe meriah ukurta iya pe bagi Tuhan pe bagi kang nadangi kita ingat na kita ikawalina kita rusur amin ijapa pe amin erkai pe kita. Jadi kuasa si pedah kena man banta apalagi kita si saitun si te man bana tentu kita pe usur ijagaina iperdiate kena amin ijapa pe kita makana banci si talukon si jahat i dunia dah alu arah kini tekenta maka isi ikutilah asang asupta si pakai kelah pedah Tuhan terlebih-lebih kita saitun apa ipi kita labor ndoba bagepe anak-anak ta turang ta kerina doni si jahat banci si talukan ngayak reseh kata enda opereh kata enda maka nusur kudoni enda Nabi Elia ras Yesus bagepe Yesus maba kedamian man banta krina si tutus ateta si tu makana kita pe saitun krina aku tu men banta krina kita saitun kita ngomenda tetap tu nana Tuhan Yesus sebab kita ngosuh asa gundari umurta tentu adilah jaga Tuhan kesehatan ta bagepe umurta makana kita harus ngendaruh tuk na kita man Tuhan sidah gundari bagian pe musim Covid sada pe kita lali kena surunggun tenda terlebih-lebih runggun ijapa pe ku begi lit kena si kepanjahe sange ngomalam tentu enak ibas pengarak-ngarak Tuhan makana mula kita lupa rusuk retoto terlebih kita sesama saitun bagai keluarga anta masing-masing bujur. Salam sejahtera ras mejuah-juah man banta saitun bagepe man pendeta ras krina pertua diaken ibas PA saitun tawari enda ibuat ibas kitab Maliaki 4 ayat 1-5 reh mewari Tuhan ijenda siku garis bawahi lid 2 pertama nina Nabi Maliaki ulah mengganjang rukun ras jahat si peduaken harus kam bujur ras benar engkai maka kam duruh surat Maliaki enda man bangsa Israel erkiteken zaman pra pembuangan ku Babel engkau melala bangsa Israel lenda berbuat salah lanai nembahku di bata bagepe perpuluhan na lanai sehku di bata bana ngolit sembah-sembahna sindeban bagem jadi Senin enda seh ngadi gunduari pe lit dengan enda sida si peduaken si harus silakoken ilebe-lebe di bata bujur raspe benar enda jadi si dua enda silakukan wari lepas wari maka si pertama ulah meganjang rukur nina nggo kata kena rehme pagi Nabi Yesus Kristus si kedua kalikan si berbuat jahat ras sila bujur kerinana je pagi ikernap kena meseng me iya bagin gala meseng keri kerina terus ku urat-uratna enda made kita ilebe-lebe di bata kai siban sila muhuli si peduaken enda ade siban rusur bujur ras benar ilebe-lebe di bata kai kap dunina
kubreken man bandu kemalaman ate. Dat ndu kemalaman ate wari lepas wari. Bagi matawari pulta pagi-pagi. Isal salina man banta krina lar krikrin tiap wari ya pulta bagem pagi pemberikan di bata man banta krinana. Maka jenda uga cermin tes tuhuda iterban benar raslah benar. Adina si ukuri dakam ita pe bisa koreksi diri sendiri. Saatnya nina perjanjian di bata ras Musa aras 10 pedah di bata di Gunung Sinai nggosita. Sada ngadi 4 ayat sadenda berhubungan kita rasku di bata. 5 ku 10 ayat enda berhubungan kita sesama kita turang senina kerinana. Maka itehna ula si pedua-dua akan di bata. Idahna miskai si bani. Ada bagian si ban sepagi waktuna si datu kumena. Tapi ada si puji ya ketawari pe ita pe si keleng-kelengan krina ibre kena upah man banta upah bagi matawari pulta ninandai lar krikrin enam sialokan wari lepas wari gelah kita senang bas menghadapi kegeluhan kita sebagai saitun aku pelang gedang rana melala kuatakan bujur salam rindu man saitun krina bujur mejah-jah. Nggonde sibagikan pengecapan tuan rumah emakana gundari mari raska kita rende si puji Tuhan arah kitab dan denta nomor 187 sindekan sada bait saja. Kuasa kesasiba Dia ibre Tuhan bangku tiap jam katawari pe itemanina iidah nakai pe sikubang berdalam setan iblis ipelawasna kuasa donila ergegeh bambu Tuhan saja ikut tembung. Gundari mari sidengkahkan pengecapan ibas kekelengenta nande Joshua na 70. Persilahkan. Turang senina saitun si kelengi Tuhan bujur katakan kami berikan kesempatan man kami untuk memberikan pengecapan. Iturikan kami siti ibas kitab Maleaki enda kita persingeti janah tridah makai si jahat italukan tapi si benar ras tutus ngikutkan ras ndahikan singena ate di bata ndatkan pasu-pasuna. Bagai bangsa Israel endape adi kemalangan lah ia kempak di bata kuga belina pe kini serane pancing ia pula. Bagaimana kita krina pe terlebih saitun adi tetap kita kemalangan kempak di bata janah silakokan kai singena ate di bata ula kita bewat-bewat, ula kita jungut-jungut, maka kita pe ibre di bata mekemalaman ate ras kriahan ukur. Terlebih situasi si Gundari enda, negara anta sangana menghadapi COVID-19, janah mengganggu ekonomi intape. Tapi ada kita tetap harus semangat, ula panik. Sidahikan janah sipatuhi protokoler pemerintah ta, selebihnya si pindo mandi bata, janah siserahkan kegeluhan taman bana maka di bata mereka kemalaman ate janah kriahan ukur man banta krina khususna saitun
Amin nagia kita terkadang khawatir baik karena COVID-19 enda bagi ekonomi keluarga lepas keluarga lit si terganggu, tapi kita yakin kuasa di bata gegehen kap asangkan kesusahan si hadapi kita gundari enda. Mari si gejapkan kuasa di bata tetap wari ibas geluh ta bujur. Guna ngalawi pengejapan kekelengan tandai, mari raska kita rende, si puji Tuhan arah kitab dendenta nomor 333 bagin pemena rasi peduakan. Makana mari kas degahkan pengejapan arah kekelengan ta Bapak Debri Tarigan manbandu persilakan. Perpulungan si kelengi Tuhan turang senina saitun baswarienda kita RPA ngorati sada bagin ibas buku pe antanari si laksanakan secara virtual terkiteken pandemi COVID-19. Ate kami pe nurikan penggejapan karena ogenta enda bagi nggondai benai tuan rumah. Ogenta yang makap Maliki 4 ayat sada 5 temanta kuasa dibatar sinal sal bagi matahari ar pagi-pagi. Tujuannya gelah saitun ngejapkan kuasa dibata ibas geluhna tiap wari. Judul perikop ibas pustaka Sibadia emakap reh wari Tuhan. Ija ibas wari kerehen dibata enda agin ija silar kemalangan entah pelang lakukan bagi sengena ate dibata maka nina ibas pustaka Malaiki 4 ayat sada 5 ia bene bagi nggala meseng lar bekas, sedangkan singa lakokan bagi si payo seturut praten kemalangan mandi bata bagai perkeleng ate man manusia datkan keriahan ras kebahagiaan kesukacitaan me iya, tetapi megati sebaliknya kita sebagian tahpe lit pemikiran guna mencapai kesukacitaan ras kebahagiaan enda rusur kita palaskan kini liten materi entah pe hal-hal duniawi lain. Ibas memperjuangkan kebenaran di jalan Tuhan memang berat, entah pe melala kesulitan bagi pe rintangan. Tapi enda masada keriahan bagi si ngelaksanakan ras erdalan idalan dibata, sebab dibata mereka gegeh kengasupan
walaupun melalui kendala entah rintangan, tapi arah pasu-pasu di bata ende baci terlaksana arah sidatkan keriahan kemalaman ate. Bagi benih si taburkan maka ibas peturahna mengalami kendala, walaupun akhirnya pepagin menghasilkan buah entah pe bulung si segar. Ja ibas suari Tuhan enda ilebei kerehen Nabi Elia pagin guna mempersiapkan khusus pratenta guna pertobatan ta. Telah ibas wari keriahan di bata menjadi wari yang penuh sukacita, tetapi bukan penyesalan entah pe ratap tangis. Kata di bata merupakan sada kepastian janji anugerah ras aturan, maka man banta saitun pala-pala kita menjaga kesetiaan ta melalui ngingat ras melaksanakan singena ate di bata bagepe engkelengi manusia gelah geluh ta tetap iarak-arak ras di bata mereken pasu-pasu man banta bagepe keluarga khususnya man banta saitun. Endam akap kami si baci turikan kami sada bagin karena pageja penta ibas peanta warienda di bata si masu-masu kita ras pe kita sehat kerina. Amin. Ibas kita ngalawi pengejapan kegalangan ta Bapak Debri tarikan, maka mari kasih puji gelar Tuhan, rende kita arah kitab dan denta nomor 354 bait pertama rasi petelukan. Kam simbalin, kam terberita, kam kap si termulia, memulihkan dengan berkuasa, kam simada krina sinasa. Sinasa kelangan hati Tuhan, bagi pemasilah boluntur, rajin Tuhan dolan du Tuhan, marak-marak kegeluhan. Genduari budi bata pusat bujur bandu, terpujikan si madakina, sing kelengi kegeluhanku. Sinasa kelangan hati Tuhan, bagi pemasilah boluntur, rajin Tuhan dolan du Tuhan, marak-marak kegeluhan. Perpulungan saitun si kelengi Tuhan sekenari ikatakan kami mejuah-juah membanta kerina semepak sana giliranku nuriken
kata di bata suwe ras kai si jadi ora tenta ibas karabenenda ibuat ibas kitab Maliaki 4 ayat 1-5 alu tema kuasa di bata ersinalsal bagi matawari pagi-pagi tujunna gelas saitun gejapkan kuasa di bata ibas geluhna si tep-tep wari. Perpulungan saitun si kelengi Tuhan adi enggo ndai si oge karena kai si jadi ora tenta ibas karabenenda tentu mungkin litkam singogesa 2-3 kali tapi ijena banci kuturikan lebih pesan Alkitab ena man banta jenari keris hubungkan ras tema siseh man banta ibas karabenenda. Si pertama lebih perlu situh maka kitab Maliaki kitab si perpudi nakal ibas kitab padan sedekah. Makana adi ogen de pekari lije nuansa si mengarah kari kempak uga dibata ngaturkan karena kegeluhan sekalak Nabi Elia si gambarkan arah kehadiran Yohanes Pembaptis si jadi perantara si erdalah Rabe Yesus guna nehken berita pertobatan man kala Israel gelah kala Israel banci terkelin i lebih-lebih di bata mari sinan lebih uga nina ogente jena ibas ayat si pemena nina Tuhan si mada kuasa reh mewarina ija krina kalak si meganjang rukur ras kalak jahat meseng desken gala ibas ori pagi meseng me iya magasitik pe lanalit ia tading. Perpulungan saitun si kelingi Tuhan pustaka si badia si jadi orang tentai bas pak sena ngerana karena wari Tuhan. Jadi adi ngerana kita karena wari Tuhan entah pe bahasa nagunari wari kiamat ningene endang kata kenca uga pe pasti reh. Hanya saja bicara ia pasti reh tapi lalit ICP si banci metehsa katawari rehna wari Tuhan dai. Janah pe adi reh kenca kari wari Tuhan dai. ICP lalit si banci ngambati entah pe membatalkan kerehna. Ara ogente eda iturikan karena kai si bakal ia lokan manusia ibas ia ngalokan wari Tuhan sireh pagin si pertama ijena kerehan wari Tuhan nina jena igambarkan ibas dua sisi yang berbeda. Sisi pertama kita kena jena kerehan wari Tuhan man kalak si geluhna tuhu-tuhu meluat jahat lagu langkahna langana ti Tuhan wari Tuhan sebagai malapetaka simbelinkal manbana. Engkai maka dikatakan jenda malapetaka simbelinkal man kalak jahat rasidebanna sebab naik katakan jenda makana ibas wari Tuhan pagi ije kalak jahat naik meseng desken gala ibas wari pagi meseng me iya maka sitik pe lanelit ia tahding. Lah hanya sekedar meseng bagi gala tapi ia baliras abu si idedeh kalak singgambarkan maka bagaimana malapetaka yang sangat mengerikan si alami kalak si jahat. Tapi kerehan wari Tuhan man kalak si geluhna bujur entah pe kemalangan man Tuhan ena labo jadi malapetaka tapi justru sada kriahan simbelinkal iakap anak-anak Tuhan si kemalangan man Tuhan. Meriah kalau kurna ibas ngalo-ngalo kerehan wari Tuhan dai. Engkai
Sebab yakin ia, percaya ia, maka justru ibas kerehen wari Tuhan ije kami akan menanami beberapa hal si selama enda kami geluh bas donenda, mungkin saja kami ibas geluh donenda kami datkan ketertekanan bas geluh. Entah pe kami mengalami ketidakadilan bas geluh. Bagaimana mungkin saja kami lah berdaya arkiteken melalah hal si menekan kami. Ibas wari Tuhan pagi tuhu kami iplimbarui Tuhan geluh kami. Isgarkan di bata geluh kami. Alu bage kami sangat mengharapkan karena kerehen wari Tuhan enda. Nah, banci sinehen uga respon manusia ibas ngaloken wari Tuhan dai antara kalak jahat res kalak si geluh perkemalangan man Tuhan. Ari kita kense perpulungan setun si kelingi Tuhan kai dage si banci si pelajari arah kata enda gelah tuhu kulbe enda kegeluhan ta terlebih kam orang tua kami setun tuhu bagi tema dahin nezenda kuasa di bata arsinal sal bagi matahari pagi-pagi. Gunari gunangan tusi tema enda bagepe arah kain de singgo ijelaskan kami lik sada ilustrasi bagenda. Skala pernanden ibasada paksa irawai nakal anakna mulih sekolah. Kebetulan bas paksa se musim ujian. Ia nggon SMP kelas 3. Nah, engkai maka merawan andai naman anakna. Nina bagena. Engkau mau tuhu anak si kurang ajar. Tiap pagi-pagi berkat kau sekolah, babam bukum, tamako bas ranselmu, kenca bage tamam gurungmu. Bagepe ciger mulih kako sekolah nari, babam ka bas gurung mena bukum. Tapi lakap lit gunana, nggo 3 tahun ko sekolah, bagi engkau na kalmutuna. Nilai mo pe lolit saya pe menjile. Sia-sia ko kidah bawa buku tiap hari. Berangkat sekolah, mulai sekolah. Gomejang menah bagaimana nandena man anakna. Sekilas memang kais katakan nandai man anak nandai, enda tempat-tempat ia memiliki pesan yang sangat keras man anak nandai. Tapi adi sinen enda dalam konteks keluhenta sebagai kalak Kristen, lalah kita nepe bali ras anak sekolah ndai ateku. Ija perbalina, ya kita nggo dekah lajar karena kata dibata. Nggo rusur kita ngoge kata dibata. Nggo rusur sebegini karena kata dibata. Malah kita nggo ngasuk nuri kata dibata pe dengan sangat bagus. Tapi nggo kinge dia kata dibata ndai ngeluh ibas kegeluh henta. Enggongin dia kata di batanda tuhu bancis pakaikan bas kegeluh henta. Nah enam si perlu kakap sada refleksi arah tema dahai rikutkan ilustrasi dahai gelahna kuasa di bata arsinal sal bagi matahari pagi-pagi. Jadi labo hanya sekedar ya bagi lit kalak singata kenca nina bagenda. Adi mendung wari gelap wari ugapa pe nandangireh maudan nina. Adi menurut kulang tentu rehudan. Janah memang kebanyakan ya rusur kange idah kami mendungkal gelap kal tapi lah rehudan. Tapi adi enggo gelap wari. Yakin kita bahwa nandangireh kami terang wari. Matahari pultak pagi-pagi. Ayo pasti beda rasindai. Jadi maksudku begeda. Bagim kuasa di batandai arsenal sal kal iya bagi matahari pagi-pagi la iya arbual pasti lai kurangina gegehna la kurangina kuasana tuhu simparkal man kalak si kemalangan man bana. Alu bagi perpulung setun si kelengi Tuhan kai dage si perlu si bahan gelah tuhu
kuasa di bata si arsenal sal bagi matahari pagi-pagi, ibas kegeluhenta, ibas kegeluhendu, ibas usianu si memelala berikan di bata Pertama idah kami maka harus lid sada pengakun tetap ibas kam. Maka arkiteken kuasa di batang, arkiteken gegeh di batang, arkiteken pengarak-arak di batang. Semakana segunarena kam krina orang tua kami saitun lid denga ibas kondisi sehat megegeh semangat ibas dalani wari-wari. Jenaris peduahaken kata kuasa di bata arsenal sal encidahkan man banta maka baiklah kam krina orang tua kami cidahkanlah senal-sal Tuhan ku tengah-tengah jabu man anak-anak man permain, man kela, man kempu, man entedu. Ija ibas tatapna kami, idahna tuhu-tuhu, siang ayondu, arsenal sal idahna ayondu, semakana malam kaltena natap kam. Tentu dalam sunnah, perban memang ia mekatap ibas kegeluhenta sedalna kita tetap wari. Ya labo hanya kami orang tua, tapi kami pesi muda dengar. Kami terkadang tidak mampu menghadirkan kuasa di bata si arsenal saldai di tengah-tengah jabu. Bukti kai, kami sudah dengar merawa man anak-anak. Kami ngit dengar relem-lem man kalak sedeban. Kami sudah dengar kecewa. Kami gampang sakit hati. Kami gampang cemberut. Ras kami git dengar nalingi. Nah, artinya kaeda, artinya ugame ninta naksikan tah pencidahkan kuasa di bata si arsenal sal arah kegeluhan si lah bagi singna ti Tuhan dai. Lah mungkin justru kuasa iblis si arsenal sal adi si bahan sila muhuli arah geluhta man kalak sedebahan. Alu bagi arah tema eda bagi pe arah tujun pe atas kelenda gelah seitun gejapkan kuasa di bata ibas geluhna setiap hari. Jadi kata gejapkan kata kenca makana pebelilah pengejapan du maka di bata rembak raskam. Pebelilah pengejapan du maka di bata kuasa baskam. Labo surah-surah daging du sir kuasa baskam tapi kuasa di bata sirdahin ibaskam. Adi nan kami jenda sepintas arah diskusinta lid ijenda penungkunan ninandai nomor sada yang bagenda kainge sikijapkan ulihna adi kita erkemalangan mandibata turikan nina entah turikan lebih sitik karena kami selaku sedahin bas gereja ibasada paksa kami melayani basada runggun labu jenda ituring kami la irungun pengumben tapi ibas runggun sedeban ibas kami melayani. Tiga kali kami mengalami kekurangan pangan. Jadi tetap kali kami hampir kehabisan pangan lanai lit beras man Tanggeren bagepe sen tabungan nanilit kaya nuban kami. Bertoto kami. Oh Tuhan, kamkap sinarhun kami ku jenda guna ngelai perpulungan du. Ibas pak senda kami kekurangan. Tek kami kam pasti. Engku hisa semakana kami lah kekurangan. Amin. Nah, kaya terjadi kenca kami bertoto kebetulan kami bertoto ibas hari Sabtu berengi. Hari Minggu kencadung pelayanan ibadah Minggu. Mulih kami ke rumah. Pelatih kami nggo lit sidama kenca. Beras bagi peras lauk pokna sadaguni isi 20 kilogram. Sunggun kami anak-anak isi nama kenca nakku ni kami. Iya, sada pila metesa. Katawari taruh kena, isi naruh kenca, layang ngata, nggak tahu pak.
Ailah hanya sekali, 2-3 kali alami kami peristiwa enda. Ngatakan sama karena bagaimana kepekan adi kita tutur kemalangan mantuhan kuasa di bata erdahin bagepe pasti sinanami ulihna simuhuli. Jenari bas peduakan katakan agenda, engkau mes beritakan entah pes pembarakan ulih si nanami kita ibas kepatuhan mandibata nandangi anak si kempunta. Tentu jeda lanai bo hanya sekedar engkau tapi nak keharusan. Engkau makan keharusan sebab kam kerina orang tua kami saitun i rungun pemenenda kam luar biasa dah kami kerinana. Luar biasa. Labo hanya arkiteken kam sehat, kam segar, tapi semangat du ibas kam ikutkan Tuhan beribadah pe sangat luar biasa. Tambah si kape di bata masuk ke geluhan du semakana luar biasa kam iara-arak Tuhan lakam kekurangan bas kape. Enam si harus ibese man anak-anak terus ku kempundu makana li jaminan iberikan di bata kepastiin jaminan iberikan di bata man anak-anakna si erkemalangan man bana. Alu bagi arah tema bagi pitujunta ibas karaban eda encidah keman banta maka lid hal-hal si harus dilakukan kulubeda. Kai si pertama maka mari si perembakan dirinta ku Tuhan. Sebab lid paksana pagi wari Tuhane reh janah man kalak sir kemalang man Tuhan meriah ukurna ngalo-ngalo kerehen wari Tuhane. Tapi man kalak jahat man kalak si nundalkan Tuhan ia biar ngalakan wari Tuhane. Makana mari si permakan dirinta man Tuhan ibas kesempatan si tetap dengar iberikan di bata man bata. Si peduakan tetaplah cidahkan biak-biak simuhuli man isi jabundu tandana kam ikuasai di bata entah pe kesah di bata arsenal sal ibas geluhdu. Alu bage malam ati keluarga natap kam kerinana meriah ukurna sebab kam sangat memikirkan hal-hal rohani kubas krina isi jabundu. Alu bage perpulungan setan kekelengan Tuhan. Dibatalah si masu-masu kam krina sehat-sehat kam panjang umurnu janah arsenal salah kuasa dibata bagi matawarir pagi-pagi kubas kegeluhandu ku lebih enda jana ena teridah man krina anak jabundu bagepe perpulungan Tuhan. Sepak sana kita ngendeskan persembahan taman Tuhan. Makana ibas kari kita ngendeskan persembahan taman Tuhan. Rende kita arah kitab dendenta nomor 385 sendekan sada bagin saja. Bawalah persembahan si merimna, ku adep-adepen di batangkan. Bawalah korban pujing si mehaga, ku lebe alternasi badia. Lah tetap bernapas supasuna, mantrina manusia. Lah tetap bernapas supasuna, terpuji gelar Tuhan. Mari ras-ras kita artoto notokan persembahan ta bagepe teruskan kari kubas doa syafaat. Mari ras kita artoto. Oh Tuhan di bata Bapa kami seringan di surga. Engkau hadir kam Tuhan ibas PA setun kami. Amin pe kami pulung
ibas rumah kami masing-masing melalui video streaming ini. Oh Tuhan, Engkau sehkendu katanuman kami, uga gelahna kuasa di bata arsinal sal bagi matahari pulta pagi-pagi. Elah min terus icirahkan kami, oh Tuhan, ku tengah-tengah kegeluhan kami kulubena, i tengah-tengah jabu-jabu kami bagi tengah-tengah perpulungan do. Albagai, oh Tuhan, kehadiran kami tuhu-tuhu naksikan karena kuasa Tuhan simelin, sitap hadir guna memimpin geluh kami. Bagi oh Tuhan, nadangi krina orang tua kami Zaitun, berekendu gegeh manbana, gelah ibas kesempatan si tetap dengar berekendu manbana, oh Tuhan, enda tuhu-tuhu ipakai kena lemahuli, i permbak kena dirina ku Tuhan, bagi tetap ia naksikan karena simuhuli, karena pengarak-arak Tuhan, karena perbahanan Tuhan simbelin, singgoi laku kenduman bahana ku tengah-tengah jabuna. Bagi Tuhan, kami kerina selaku kalak sir kemalangan man bahanu, bahan gelah kami ulam biar ngalaukan wari kerhen Tuhan tapi meriah menukur kami Tuhan, sebab ketika wari Tuhan rehman kami, justru eme dalam nakai banci jumpa ras Tuhan, kami banci meriah hukur ibas Tuhan. Ema kasampati kami Tuhan gelahna, lah kami biar kata pak sepe, adia tendu ngelegi kami, sebab eme singena tendu man kami kalak Sri Malangan man bandu. Tuhan artoto kami jena karena tuan rumah, ema keluarga Bapa Rinta Pinem, bagi keluarga Bapa Corah Sinulingga. Kam si masu-masu tuan rumah ibas pea kami kena beneda, berekendu kesehatan gegeh, bagi ibas krina surut-surana kulbena sampati ya Tuhan, gelah layak celus layak papak, tapi kami si bahanna, gelar Tuhan tetap terpuji dengan termulia. Bagi Tuhan artoto kami, karena kekeleng kami singgo ndai nurikan pengejapan ibas PA Setun Karabeneda. Nande Joshua napi tepulu bagi Bapak Debri tarikan. Kam tetap si ngarak-ngarak duana kekeleng kami ndau Tuhan. Berikan nu kesehatan, berikan nu panjang umur. Tambahkan nu sukacita kebahagiaan manbana. Gelah kulbena Bapak tetap ia bersemangat. Ibas ia naksikan kuasa di bata si ersinal sal ibas geluhna bagi matahari pulta pagi-pagi. Sempurnakan nu Tuhan, kainde singgo iseh kena arah pengejapenna. Oh Tuhan, artoto kami jena nandangi krina anggota Zaitun. Berbagai-bagai situasi siala kena ibas Pak Sedo Tuhan mindo kami. Gelah kam si masu-masu si ngarak-ngarak jaga engkoli iya. Adir kitekan kondisi fisik nasi lemah semakana ia harus mantambar. Tuhan pas-pasunu krina usaha si laku kena gelah ia pebanci lampas madan. Adi mungkin arkitekan gegeh nasi kurang amin pe ipan na tamar lani mungkin ia sempurna mulihi kesehatan Tuhan mukuah tendo bahan gelah ia tetap ngendeskan geluhna man Tuhan saja. Bapa ingat kami kekeleng kami Nora Emeritus, Nandelina Pinem, Naras Emeritus, Bapak Arnis Nuraya, Bagepe Ribu Debri Tarigan. Oh Tuhan, kam tetap singar ngarak orang tua kami dah, ibas geluhna, ibas kondisina, ibas krina perawatan pengobatan, sisehkan keluarga manbana. Bagepe Bapa berikan kesabaran man singrawatsa. Tuhan, artoto kami jenda karena anak-anak kami, entah pe kempu-kempu krina orang tua kami setuneda, baik si kitik dengar Tuhan bagai pe singombelin, arak-arak nu krina anak-anak kami dah Tuhan gelah menjuah-juah ia, berhasil beruntung ya pagi Tuhan, datkan masa depanna. Tuhan ingat kami jeda karena kekeleng kami, Nora diakan Bapak Dimi Purba, ija oh Tuhan nggodung tindakan biopsi. Janah gundari nimai hasil peana kurang lebih seminggu dekahna. Oh Tuhan, kam dage si masu-masu, gelah ibas nimai hasilenda, tetap ia tenang sabar,
jenari itimaina kuasa nurdahin Tuhan arah hasil pemeriksaan PA gelah lalit KP pinakit si mengkhawatirkan sing kenai nora kekelang kami. Bagaimana kemahendu si mendampingi si merawat si terus berikan motivasi manora sampai tindu ya Tuhan berikan nu gegeh man bana. Riku pe anak-anak kinau Tuhan ibas kondisinya masing-masing. Ija Bapa anak kami nia pe persura-sura ia kuliah bas tahun akademik sembarenda. Kam si ngatur kenca Tuhan, kam si ngatur kenca gelah KPS jadi pengarapenna ibas waktuna ia banci kuliah jenari semangat kaya Tuhan guna mereka terbaik man orang tuana singgo pebelin ia. Bujur Bapa ibas Pak Sena pe tetap kami notokan karena para medis si terus berjuang Tuhan sebagai garda terdepan guna nambari krina pasien si sangat rawat. Berikan du kesehatan bana Bapa gelah ndauh ia ibas penyakit COVID ena. Bagi pe pas-pasundu krina pasien gelah ia pe banci lampas madan ibas penyakit nanari. Oh Tuhan pas-pasundu pe pemerintah pusat bagi pe daerah terus ke warga masyarakat gelah kami sepengoleh Tuhan guna mematuhi krina peraturan protokol kesehatan silit gelah tuhu-tuhu kami banci memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 wahenda. Bujur Bapa buat dengakal si ate kami pidung kaiman Bandu te kami Tuhan kamkap di bata si tuhu-tuhu si tetap redahin bas geluh kami. Pas-pasundu Tuhan persembahan kami singundai nasken kaiman Bandu pas-pasundu pe krina erta-erta si tadi bas kami ajari kami Tuhan uga arusna kami makai kenca gelah krina tuhu-tuhu erbahanca terpuji termulia gelar Tuhan. Bagaimana toras pengharapan kami terpujilah kam Tuhan alo kendo seorang kami ku kam erkelang-kelangkan anak ndu Yesus Kristus Tuhan kami singgo ngajari kita toto ninta dage ras-ras. Oh Bapa kami sini surga gelar ndu ibadia min rahmin kinerajandu selah min pratendu ibas dunida bagini surga. Berikan min man kami nakan cukup ibas waris ndahenda. Alami min salah kami bagi lamin kami salah kalak empat kami. Olamin kami ibawa kam bas percobaan. Tapi olangilah kami idur silat nari. Sebab kam kap semada kinerajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si nekah-nekahna. Amin. Perpulungan setun sekeliling Tuhan, peata kerabanenda nggodung, mejojuah man banta krinana sejumpa 2 minggu nari. Mejojuah.